Hello guys, in this video I will teach you how to set up a server 2019 to a VirtualBox. So unang-una punta kayo sa ncp.cpl, tapos properties nyo yung internet, tapos yung IPv4 properties nyo, tapos palitan nyo yung IP address nyo, tapos add roles na kayo, add features, next nyo lang yan guys, tapos next ulit, tapos ang i-add nyo lang yung Active Directory, Domain Services, tsaka DHCP at DNS. Next nyo lang ulit, tsaka install nyo na. Tapos dito, hindi nyo lang mag-loading yan. Ayan na, tapos pindutin nyo lang yung sa may arrow. Next nyo, lagay kayo ng domain nyo, kayo pala kung ano ilagay nyo, tapos password. Next nyo lang, next. Tapos install. Ayan, kapag nag-restart na, pindutin nyo lang yung input guys, kasi hindi napipindot yung keyboard. Tapos yung insert control alt delete, lagay nyo yung password nyo. Tapos ayan, DHCP, pindutin nyo lang may arrow, next nyo lang. So dito na tayo, mag-add na tayo ng Active Directory, Domain Services. Tapos mag-add lang kayo ng organization at saka group, tsaka user. Tapos yung user, ilagay nyo sa group. Ayan, bali nagawa na ako dyan ng organization. Ilagay ko stage set user. Ayan, pindutin nyo nga pala yung yung password never expired dyan. Tapos dito na lang finish. Ayan, add nyo na sa group yung ginawa yung user. Find nyo na advance. Ayan, nag-success tayo. Okay nyo lang yan guys. Tapos add DHCP tayo. Tapos authorize nyo muna. Tapos new scope, maglalagay tayo dyan new scope guys. Yan, next nyo lang, next. Tapos nilagay ko ICT sa name, kaya bahala ko na nilagay nyo. Nilagay din ako ng IP address tsaka and IP. Tapos next lang, next. Tapos naglagay ako ng default gateway sa router. Yan, next nyo lang. Tapos next ulit. Next, finish. Yan, kapag add na tayo new scope, tapos i-authorize nyo, tapos refresh. Tapos ayan, dito na tayo sa DNS. Ayan, pindutin nyo lang yung domain nyo .com, tapos yung host A, right click nyo yan, check nyo yan, tapos apply. Yan, tapos mag new zone tayo. Yan, next nyo lang natin. Next. Tapos yan, naglagay tayo ng IP 10.10.22. Kaso kulang ng 22, mamaya ayusin natin. Next. Next, finish yan. Yan, new pointer. Lagyan natin, edit na natin. Lagyan na natin 22 na natin. Next, yan. Tapos dito nga pala, all records pala natin yan para mahanap natin yung CMAS authority. Ayan, pindutin natin. Okay, yan. Yan, okay na natin yan. Okay. Tapos new zone ulit sa reverse na yan hindi na din sa reverse. Okay. Tapos next. Yan, 127.0.0. Kaso na ganun lang ulit gagawin natin. Okay tayo ng 1 sa dulo. Tapos okay, all records. Yan, hanapin ulit natin yung authority 8. CMAS authority. Yan, dito na tayo sa client guys. Pag-connect na natin, SMD lang tayo, run as administrator lagi. Yan, yes. Tapos IP config, tapos /all. Ayan, ping na natin 10.10.22. Yan, okay, nakikita nyo naman guys. Yan, nag-reply, kita nyo naman. Tapos properties na yung files, tapos change name, change, tas domain,
lagay nyo yung domain nilagay nyo. Tapos, ayan, ilagay na natin yung user natin. Yan, CSS2023 password. Okay. Gumana. Ano, magre-restart din. Restart natin. Automatically magre-restart yan. Antay na lang natin, guys. Yan, restart. Yan, pagtapos mag-restart, other user nyo, lagay nyo yung user nyo, guys. Yan yung akin, kumbaga, example ko. Para, ayan, nag-hide na siya. Yan, pag nagganyan yung sa inyo, guys, matik, tama yung ginawa nyo. Yan, yan, tapos properties na ulit natin para i-remove na natin, guys. Ayan, punta kayo sa rename this PC. Ayan, tapos lagyan nyo yung administrator, tapos workgroup nyo na. Okay, yan, okay. Magre-restart ulit yan. Okay natin. Ayan, restart now. Ayan, magre-remove na tayo. Next. Ifo-force pala natin yan. I-uncheck nyo lang yung mga naka-check dyan. Yung tatlong yan. Tapos, ayan, pindutin nyo yan. Tapos, force na natin. Para ma-demote. Yan, next. Yan, okay. Lagyan nyo yung password yung sa user. Yan, demote. Yan na, magre-restart na yung matik. I-remove nyo ulit. Pangalawang beses na to. Yan, uncheck nyo lang yan. Yan, pag okay na, next na, next. Yan, demote na natin. Yan, tapos na. Salamat sa panonood, guys.